जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा किस बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन कबल इसके कि हम डिस्कशन में जाएं, सबसे पहली बात ये बताते चलें कि जैसे कि हम सबको पता है कि नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे इस दुनिया में। उसके बाद किसी ने नबी ने पैगंबर ने नहीं आना। अब मामला कुछ यूँ है कि अब ये कौन दीन फैलाएगा, क्योंकि कौमें तो आती जा रही हैं। तो अब इस उम्मत के लिए काम है कि आपने अल्लाह का पैगाम आगे बढ़ाना है। अच्छा, हम सब ने ना क्या समझा होता है कि 5 नमाज़ें पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात, हज, कुरान पढ़ लिया, ये वो, मतलब ज़ाहिर है ये फ़राइज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हम मिस कर रहे होते हैं, जो कि सूरह असर में भी है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और दीन फैलाने का काम जो कुरान में कई जगह है, उसका हमने कभी भी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। किसी ने भी नहीं फोकस किया, ना किसी बड़े ने फोकस किया, उसने बच्चों को बताया, ना किसी बच्चे ने खुद से फोकस किया कि यार ये काम कितना ज़रूरी है। इसके लिए अगर हम देखें, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 है, जिसका तर्जुमा है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसके अलावा अगर हम सूरह फुस्सिलत की आयत देखें तो उसका तर्जुमा है, और उससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी हो जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमान हूँ। इसके अलावा सूरह नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके से बहस करो जो सबसे अच्छा हो। बेशक तुम्हारा रब इसे खूब जानता है जो इसकी राह में गुमराह हुआ, और वो हिदायत पाने वालों को भी खूब जानता है। अच्छा, अब हम इन आयात की तरफ देखें जिनका तर्जुमा मैंने अभी पढ़ा है। क्या इन आयात में लिखा हुआ है कि कोई आलिम दीन है या कोई मुफ्तियान इकराम है सिर्फ़ वो दीन की दावत दे सकते हैं? नहीं, हर एक का काम है दीन की दावत देना। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि दीन का काम और दीन की दावत सिर्फ़ वही दे सकता है शायद जो आलिम दीन हो। अच्छा, आम लोगों ने भी ये समझ लिया है कि हमारा काम नहीं है, सिर्फ़ आलिम दीन का काम है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि मैंने तो कुरान को बड़े आसान अल्फाज में मतलब समझाने के लिए भेजा है। तो ये तो बड़ी आसान अल्फाज में बहुत ही आसान समझने वाली चीज़ है, तो इसको आम बंदा समझ सकता है। तो फिर क्यों समझ लिया है कि सिर्फ फलाने ही समझाएगा इतना पड़ा हुआ। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि कुरान अगर आप पढ़ें, सारा का सारा एक आम आदमी भी समझ सकता है। आम मज़दूर, रेहड़ी पे काम करने वाला, घर में काम करने वाला, कोई ड्राइवर है, कोई भी है, समझ सकता है। हाँ, कई आयात हैं जिनमें कोई शरई मसाइल हैं, वो सही आप किसी से पूछ सकते हैं, भाई जायदाद की तकसीम के मसाइल क्या हैं, मियाँ बीवी के मसाइल क्या हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाए उसके मसाइल क्या हैं। लेकिन अब आप ख़ुद बताएं ना, एक आयत में लिखा हुआ है कि भाई जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, उनके लिए जहन्नुम है। तो क्या ये आयत भी समझने के लिए आपको किसी मुफ्ती या आलिम दीन से रब्ता करना पड़ेगा? ये तो आपको खुद समझ आ जाएगा ना। जो इबादत करेंगे, अल्लाह की मानेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, हसद ये नहीं करेंगे, उनके लिए जन्नत है। क्या बंदा कहे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ होती है? ये तो आम सी चीज़ें हैं ना। तो बराए मेहरबानी आप लोग दीन फैलाने का काम खुद करें। जो लड़के लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, ये खुद करें। इसमें पहला काम ये करें कि आपको एक रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनना है ये कि आपको आम ज़िंदगी अपनी अल्लाह के मुताबिक गुजारनी है। आपको खुद अगला देखें ना, जो नबी आया थे दुनिया में, तो उन सब ने, अल्लाह ताला ने पहले उनको एक रोल मॉडल बनाया था। तो फिर उनके ऊपर एकदम जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों को ये पता होता था कि ये बंदा सच्चा है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। तो इस तरह आपको पहले एक रोल मॉडल बनना है, उसके बाद आपको दीन फैलाने का काम शुरू करना है। तो मैं इस बारे में बहुत ही तंबीह कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि इंतहा की गलत बात है जो लोग दीन के काम से रोकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है, जिस बंदे ने 4 किताबें क्या एक किताब पढ़ ली ना कि इस्लाम की, अभी उसने कुरान थोड़ा सा पढ़ा होगा,
اب اس کے پاس کوئی بچہ آئے، کوئی لڑکا آئے کہ بھئی یہ اس طرح چلے گا، نہیں، اس نے تو سننی ہی نہیں ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں نے ایسی یعنی کہ اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں کہ اس سے باہر ان کا دماغ چلتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس سے باہر بھی کوئی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں، ایک بندہ آئے گا یا کوئی بچہ ہے، اس نے کوئی ایک آیت کا ترجمہ بتایا، اب ہر بندہ اس آیت کا ترجمے کو سمجھ جاتا ہے، لیکن جس بندے نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سننی اور میں نے ہی دین پھیلانے کا کام کرنا ہے، وہ نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا نہیں یہ آیت کا ترجمہ تم نے غلط بتایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ اپنے اوپر غرور ہے کہ یہ صرف ترجمہ یا دین پھیلانے کا کام میرا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور میں ایک بات وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ جان بوجھ کے حرکتیں کر رہے ہیں نا، کہ کوئی بھی اللہ کا کام کرنا شروع کرے اس کو روکنا، اس کے اندر روڑے اٹکانا، کہنا تم تو بچے ہو، تم چھوٹے ہو، تم ابھی کیسے کر سکتے ہو، یہ کام ہمارا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم نے اتنے درس اٹینڈ کیے ہیں، ہمیں اتنا دین پتہ ہے، یہ ان کے لیے ایک قسم کی وارننگ ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگلے جہاں، کہ اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے تو وہ آگے یہی بولے گا نا، میں نے دین پھیلایا تو ہے 2 بندوں کو، لیکن آگے میں نے 10 بندوں کے لیے نا مطلب روڑے بھی اٹکائے ہیں، تو یہ بھی پھر اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں جو دین کا کام سمجھ گئے ہیں، وہ لوگ رول ماڈل بن کے کسی کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یار تم یہ کرو، زندگی میں ایسے گزرتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کئی مطلب یوٹیوب یا یہاں وہاں ایسے بچے آتے ہیں جو اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ یار یہ اتنی عقل کی بات کی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کریں گے کہ یار آپ نا تعلیم کے اندر بھی اپنا قرآن پڑھیں، ایک دن میں ایک آیت یاد کریں تو یہ ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں کسی ایسے بندے کے پاس یہی میں ویڈیو لے کر جاؤں نا، میں اس کو دکھاؤں نا کہ یار اس بندے نے کتنی پیاری بات کی، وہ کہے گا نہیں یہ بات نہیں پیاری وہی بات ہے جو میری زبان سے نکلی ہے، پیاری وہی بات ہے جو میں نے اتنا دین کا علم حاصل کیا ہے، پیاری وہی بات ہوگی جو میری زبان سے نکلی ہے۔ تو آپ سوچیں نا یہ کتنا ظلم کر رہے اس بچے پر بھی، اس لڑکے پر، اس لڑکی پر جس کو یہ روک رہے دین کے نام پہ۔ تو اس لیے میں سب سے یہی کہوں گا کہ ایک تو اپنے طور پہ جتنا دین پھیلانا ہے پھیلائیں، لیکن کسی کو روکے نہیں، اور کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک عذاب اپنے گلے لے کر آپ مطلب کیا دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بس جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے پہلے خود رول ماڈل بنے، قرآن پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جتنا سمجھ آتا جا رہا ہے وہ پھیلانا شروع کریں۔ اور باقی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں جو آلریڈی دین کا علم حاصل کر چکے ہیں اچھا خاصا، وہ بھی دین پھیلائیں، نہ کہ نئے آنے والوں کو روکنے کا کام شروع کریں۔ آپ بھی اپنے طور پہ دین پھیلانا شروع کریں، نہ کہ یہ کہ جو نئے آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ نے بس کام شروع کر دیا۔ یہ تو بالکل ہی اس کے اگینسٹ ہے جو تب کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ دین کا کام پھیلانا سب کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کچھ خاص مخصوص لوگ یا کچھ خاص ایسا مخصوص ایک ٹولہ بن کے رہ جائے کہ یار ہمارا کام ہے دین پھیلانا۔ یہ سب کا کام ہے، خود بھی رول ماڈل بنے، جو آیات سیکھ گئے ہیں وہ آگے پہنچائیں، سکھائیں، تاکہ سب لوگ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف جائیں۔